মানে যে মানে ফ্লট খাই ইনি স্টুডেন্ট রং না মানে নার্সিং বা প্যারামেডিক্যাল পড়ে না হয় মানে ভাতা খাসতে হওয়া পড়ে না হয় মানে অবনি তৈ বনক তিনি ফ্লট খাইনি जों যে নিউজ নুক মানে তিনি जों जे सानामु जोंबो जे फ्लट खाया जों बिनि थ्रुनो फायो जों बर' नार्सिं दङ प्यारामेडिकेल दङ जों बदिब्रानि नो फायो क्लास 12 पाइनो फायो जों बर' 1 इयार हाइका नायखा ते 2 मान रक दङ बाकी जों हाइब्रोआ ते पोजिशन रक बर' हाइजा तावसो जरा कोनो प्रॉब्लेम नियाखौ जों बर' हामबाय न परे दङ माने फ्लट खायो माहायके अनेक हेल्प खायो जन इवन जों हाइब्रो बनो जन तनि फायो कलेज माने जन कलेज तनि फायो ये पेरेंट्स तो फाया बरं जन पेरेंट्स हाइखायो जन जों गार्जेन जन कलेज तो फायो अमा जों सानामु जों जे फ्लट खाया असमुखौ खामबाय आने बुबुं खासमाइल लेबरमा दिनै भिडिअ फाइ नुजाखैमा कारण खा जे जों कलेज निफ्राय बा क्लास निफ्राय सोंनुखा भिडिअ गाइसा बा न्यूज जे सिनि एजेन्ट बा सार रिंकु देबरमानि गाइसा फ्रड बा भिडिअ फ्रड खायो हाइ खायो नै भिडिअ गाइसा भाइरेल मान नुखा सआन बागै जों साना फैगा बसक जरते कोबैबा कोबैया आं बिन थ्रु न फायो आं दा बेंगलुरु फायमानि रमनि बसर गाइसा हाइकाना खा जों सेप्टेम्बर फायो लास्ट इयारनि ngay tabo July almost habnang kha taksi jorti kuno fraud ba kuno fraud ngja singapur position family position taksi jor kaham ga unko tong college pori tong ya baksa alka khakja kha singor pajon tong buano even education loan nana jaga pojonta help khajak ani rang 41000 unko shortage ngai ba abosudo ana risodijak ngai जे बाने बिन बुंगो जे फ्रॉड खायो हाइ खायो आसे कुनिया बस जे सक जरतै कॉलेज नि जे प्रोसेस एडमिशन प्रोसेस पा सं बस जर संग नाय ताप्रसे बिन कामपारे बथाङो हामबाय आनि मुंखे रुहेल त्रिपुरा आं साब्रुम साउथ त्रिपुरा नैनो आंबो रिंकु साननि थ्रु नो एडमिशन अंगो एडुकेशन लोन लावै माने आं तिनि कॉलेज नि फायमाने परे भिडिअ नुखा जे रिंकु साननि अगेंस्ट भिडिअ कायसा खायजाक माने रांसावो फ्रॉड खायो आतै खायो होनै कुनो आतै यासुंबो बिनि थ्रु नो एडमिशन नाव इरो माने एडुकेशन लोन लावै माने आं कॉलेज नि फाय निजनो टेक्स खायखा सारनो सार निनि अगेंस्ट आतै खाय भिडिअ अइन तंखा नों कुनो हेल्प नांखे आनो सादि होनै आं निजनो बुनो टेक्स खाय सोंखा कुनो आतैया माने जों बेंगालुरु फायफोनो जनो सेबो जों बाय बाक्सा फायै आरो तन फायखा सुनो आं ताबक फर्स्ट इयार BSc एटिउटिनो खायतंगो पैरामेडिकल कुनो फ्रॉड कुनो आते अंगिया बोसनो एडुकेशन लोन रखा सिनि सेंक्शन अंगमाने परेसे जों एडमिशन अंगै आरो फायखा आसुंनो साना मुसुंगो हामबाय। मेरा नाम रियोमक है और मैं भी नॉर्थ ईस्ट का हूँ अम्बासा का रहने वाला। एक्चुअली मैं भी यहाँ पर आया हूँ बेंगलुरु में पढ़ाई करने के रिंकू टेबरमा सर उसके थ्रू से आया हूँ एजुकेशन लोन लेके। तो अभी मैं GNM कर रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा सुना है नहीं, मैंने देखा है वीडियो में भी वो फ्रॉड कर रहे हैं ऐसा वगैरह वीडियो बना के देखा है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली उसके थ्रू से ही मैं यहाँ पर पढ़ाई करने के आया हूँ। तो आंनि मुं रतन देव बर्मा जों सार रिंकुनि स्टुडेन्ट माउन्ट कार्मेल कलेज ग्रुप अफ इन्स्टिट्यूशन कलेज लिंकु सार जोनो जे कक रिमानि कक नारगो जोंबो लोन बायनो पड़िबो लोन प्रोसेस उनारो पिसारेव 15 दिन जागारावगो 2 मास नांथांगो बेबायदिनि लोन उनखा ओमफ्राय तिनि कलेज बो काहामनो क्लास 5 रक 4 रक 3 रक कुन प्रॉब्लम या कुताव सजरा जे खनामानि अन्य कॉलेज खाय मे मास किसा तेनि प्रॉब्लम रंग खनावा तेम चिन रक ताव सजरा कुन तेनि प्रॉब्लम रंग या क्लास 5 रक ताव लोन बन हायो जोंबो लोन अंगन किसा प्रोसेस अंगन किसा लेव ताम निकाय लोन बो मैनेजर लोन आस कबां नाव दते रिमेला आम बागै बरो किसा टाइम नावा नक रक नायो ते जागा रक नायो आं नाय किसा प्रॉब्लम रंगता आसुना जे सारिंको जोंनो कक दिमानि कक नारो बदतनो कुनो चाला रखाया जे सामान आमथिनो आसुना कक ते कक रखा काहामनो जिनि कॉलेज पढ़ायम सुनेर पढ़िफायदि कुनो थगाय करे ठीक न सावसु जोंबो आलनि स्टुडेन्ट जों ताबो हस्टेलाव दंगो चारिमारो काहामनो जतनो काहाम बर पालखेन दंलायो Former as an administrator of Mount Carmel Group of Institution. जों चीनी कॉलेज चीनी जे गोबां मानसिफोर फायो चीनी थानो बांला मीडियामनि स्टुडेन्ट
borok English maya ang thango gai kintu bongni bagino sanam musunga je kono student bangla medium ni phano phaiton borok Bangalore hostel jodi thangkang kai borok 3 mas pore na English surungu plus main benefit sai khana rwan na chini je Mount Carmel group of institution chin college ni jin hospital tango hospital bung kai essential hospital abong ka 100 bedded multi specialty hospital tarpor chung chini digital classroom tango abon pore main benefit unka chung student ro jara 12 or 50% ba aboni saka tui pass kane borok merit basis chin college nini study loan ni matami porio borok 100% study loan mano boni even norok no proof pori khana even norok ani student ro jara stat loan man kha education loan borok phone khaibo norok inquiry nai mano ঠিক আছে টেক্সে কক সানামু সঙ্গ নন চ্যানেল তে সেকিসা কক ইনকা কাই চিং আং एक्चुअली निजिनि बर रनो चिनि तिरपानि स्टुडेन्ट रनो खानानि फ्यूचर नाय हाबुं कुं बिनिसे आं बंनो सुबा सु थायो को नरक नि मातबं सानामु सु जे बर न इ जे स्टुडेन्ट दाबो बना 24000 आं बर पे खाइगा दोनो जे पुपनि लोन प्रोसेस कंप्लीट उनफ्रु सैंक्शन लेटर नानि टाइम a time of 24,000 disbursement total amount disbursement kana koi pon account ra minimum maintain ma koi o amount to chung dikha ঠিক আছে ও ট্রানজাকশন ইউডিআর নাম্বারটা ফেকে আর ভেরিফাই খাই মানে ব্যাংক থামে টেক্সে কক সানামু সঙ্গ যে চিন কলেজে তাম বেনিফিট দ আং সাইমিয়া বাকি কলেজ তামো বা চিন কলেজ যে স্টুডেন্ট র থাঙ্গই 3 মান্থ ইংলিশ রঙ্গো কিন্তু খানানি দিন বনি ইংলিশ ন ইন্টারন্যাশনাল লেভেলত থাংনা বকে চুং IELTS কোচিং করিও ফাইনাল ইয়ার IELTS তাম IELTS খানিনি দ্য ইন্টারন্যাশনাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টেস্টিং সিস্টেম ফুল ফর্ম কাকাই এবং আবার 6 মান্থ নি কোচিং যে কোনো বড় ডাক্তার ফানাংটুম ইঞ্জিনিয়ার ফানাংটুম বা যে কোনো পোস্ট নি ফানাংটুম 12 হাস্টেল ফাদার চাকরি খানা থাকাঙ্কাই বড় নিনি IELTS নি কোচিং মানাও এবং OET নি एग्जाम মারো অকুপেশনাল ইংলিশ টেস্ট আবু চুনরি ইভেন চুং জানি কলেজ নি চেয়ারম্যান বাই চুং ডিসকাশন খাইজা যে নেক্সট ইয়ার যে চিনি অর কুবাংমা কুরি চাই কুরি গোসানি ফ্যামিলি নি চারা করনা ফাইও খানান দিন বড় সরি হামিয়া বা কোন একটা মানে কতর সরি হামিয়া उनखां काकाय बरक बटिके ट्रिटमेंट खानाय इवन बंगनि बगै चुं हेल्थ इंश्योरेंस खारिना बगै चिनि जे कॉलेज नि फीस ऑफिस नि बिसिङाव चुं पैकेज तुना नाय नेक्स्ट ईयर खाने चुं अब अलरेडी कक उनखा टेक्स कक उनका चुं जे प्लेसमेंट रि चिनि प्लेसमेंट नायदि चुं थानाय बोसोरावबो कुनु बैंक विदाउट प्लेसमेंट रेकर्ड सारा लोन रिया चिनि कॉलेज स्टूडेंट रनो प्लेसमेंट 100% गारंटी रिजा अपन 3 বছর প্লেসমেন্ট রেকর্ড নাই বর্ক স্যাটিসফাইড হইনো স্টুডেন্ট রনো লোন রি ঠিক আছে টেকিস কক সানামু সং যে বড় চিনি সরাইর তাবো চুং দুইটা ক্যাটাগরি প্লেসমেন্ট চুং লাস্ট ইয়ার ব চিনি কেরালানি স্টুডেন্ট রনো চুং এব্রড প্লেসমেন্ট কা IELTS নি থ্রু বড় কেরা এব্রড কুবাংমা হাই স্যালারি আবো মোর দেন lakhs আবো অ্যামাউন্ট তাবাং সাইমিয়া more than lakhs of beton rizago আর বনি accommodation and food bo hospitals me rizago plus chini Bangalore jara baksa to Bangalore job khane chung kubangma kaham hospital lo super specialty hospital lo jeng placement riho jeta boni starting salary ni 20-25,000 so overall gayo no bank bo satisfy mo no loan riho yakha bank bo loan riya angno ringko da porma হ্যাঁ তিনি যে ভিডিও নুক মানে আপন নগৈ আং বেলাই ন মানে ওয়ান মাস এক্সাক্ট লাইকা প্লাস আং কাইসা কলেজ নি এডমিন বড় ঠিক আছে গাই বহুত সারাই সামানি যে জায়গা সারাই সাকা যেন ব আনে ওর ভর্তি উংখা হ্যাঁ আনে ওর ভর্তি উংগৈ ব মানে তা লোন উংলিয়া ব ডকুমেন্ট ফির গৈ সানো ঠিক আছে চুং ডকুমেন্ট কেউ নি নারকিয়া ফার্স্ট এক ও চালাই সব Sarai kakai Michael Riang boani direct admission ya actually boani kaisa associate ni bung ke juris da burma boni student se boni through se admission ho bo phaika chini office of phai bo 1000 টাকা application fees riwai tai 100 টাকা rikha bo photo tup jage hanai bo 100 টাকা photo ni dam rikha gai ang ani staff mas no rohoroi photo print khari na rikha boni gai bo je ei je samani je boni kok to ma je bo মানে আনি বুমুঙে খামে সামানে एक्चुअली নন খুবই সাইরিও আনি কলেজো কুবাংমা স্টুডেন্ট ইভেন বনি পারানি বরক ব পরিতং বুমুংকাই খাকসাং রাইরিয়া ঠিক আছে ব লোন মানইনো পরিতং চিনি স্টুডেন্ট যারা কলেজো পরিতংের নরক বরক নব ফুনকে সুংমানো ঠিক আছে বংনি লোন হাবমানি পেপার বানানোর তুবজাক দङ
plus tabu main kok no sana musunga an o sarai ka kuri borok engka ka sarai talented খুব sarai kaham am bono mane খুব hamjago আর bono ang chubana bagoy bo 1100 টাকা রিপোর্টিং খা borchung man pore chung bono admission letter jotono ribai kha boni loan process bo unkha engka last day jemon kok engka kai tabu non romdi nong kaisa bike paina thangka kai 10% by 15% down payment mari engka jeta chung admission fees college of pay ma khayo engka boabor yui meya ka ajaga bank manager bono saka jen nini margin money mane down payment high education loan ekhetre engkai down payment high abo mari nai engka abo 25,000 sano or 25,000 bo rioi maya hinai ching thani saka chung bona aro bo chuba kha bo je video sao je bo ana kunu thano chuba liya norona dini phunuk nai bono je chung chuba mani ana ro bebak no kagos pambai is a copy norona di abo copy chung boni phone pay account bank of Buzatati, Chung, Boni account of 24,000 pay keka. Ball approve bank manager Saka, Zagang Sanamusumo, and Norokani student not Fun Kemano, EJ student a loan hapka, Boromon Fun Kadi, Norok Bono Fun Kai Semano, Norok Fun Kemano, Rotan, no Fun Kemano, Norok Fun Kemano, Kaitor no Fun Kemano, Lubama student no, Jeja. Loan ni বিষয় মানে গোবাংমা যে মহাই ফেসিলিটি or likely to মহাই to ni just how one hai ai thang jing manu yang ne ka so bi ju khai no am te am le ku bu ta tam Nadi chung je college student no chini college porti khayo chung jot student no chini college ne complete video share khay ar norok no noni channel ni madomo chini college ne video chung share khay mano joto chini pura sara tirprana nai thung je chung kuno am te ke chala ko saya video jeta tomane abu kubui norok student no sungui mano guardian no sungui mano masa guardian norok thung student e guardian no sungui mano by student thung student no sungui mano যেভাবে ভিডিও চিনি কলেজ দङ অ ভিডিও আমটিনো দङ जों आबोनो बादे जों एक्सट्रा कोन असुनो साना मुसुङ आं जास्ट कोनो कोइना मुसुङ आमति खाइ ता साथुं जाते आमति के बस साकांखाय खानान दिनो टेक्सा कलेज नि बागै बो टेक्सा बरक आमति खाइ मिसगाइड खाइनाय खानान दिनो खाइ तिरप्रानि कोन स्टुडेन्ट बो बेंगलोर हाय जागा परनासो थाना मुसुङ होला सो आमति कोन उंगिया आबनि बगाना दिनि निजे हयते जेटा आं कोन आनि हयते कोन भुल करि मनि बागैनो आं डाइरेक्ट दिनी नौनि चैनल नि माध्यम दिनी आं मुखांगो पिक्चर मा फाइका इ ककनो कुबि सानाम बागैनो इनका अकाउंट खन तनमानो निन अकाउंट में टोटल अमाउंट जों डिसबर्समेंट खाइनाय कलेज नि अकाउंट सो जों बने अकाउंट इ 24,000 जों निजे बर हिनै हेल्प खाइना बागै बन चुबा खा ঠিক আছে তারপরে ব 3 দিন ধরে কল ব্যাক কলটি সায়াছিনি হ্যাঁ আবন পরে বসাও যে ব পরিয়া আপ্রুভ না দি লাস্ট ডেট অফ এডমিশন পাই থাকা লাস্ট ডেট অফ এডমিশন যদি পাই থাকা কাই তেসা আব মানে তে আব এডমিশন প্রসেস উঙ্গিয়া ঠিক আছে তারপরে বনি জুম বনি কমপ্লিট ডকুমেন্ট কলেজ নি হইতে বোর্ড সগু কর্ণাটক স্টেট নার্সিং বোর্ড ঠিক আছে যেটা অংকা বনি আব অংকা বনি আপলোডিং কপি আং নরনা আপলোডিং কপি উঠনুক দङ mo kaponi uploading copy ঠিক আছে obo kaponi uploading copy যেটা চুং বনি রেজিস্ট্রেশন খাপ্রু আপলোড খামানে আপন পরে ডকুমেন্ট বোর্ড থামো ডকুমেন্ট যখন বোর্ড থামো আপন পরে তাই এডমিশন ক্যান্সেল প্রসেস উঙ্গিয়া ঠিক আছে এনকাই বনি লুন উঙ্গিয়া ইয়া লুন উংনানি তমানি চুং ইভেন ব্যাংক ম্যানেজার ও ডিসপার্টমেন্ট খানামা তমানি সামটাইমস কিছু সময় কোনো কারণে কেসা ডিলে আমো একদিন জায়গা 3 দিন ফানো না সো আপনো পেশেন্ট নারগলে লাস্ট সব আমপরিলিয়া না আপনা ইভেন মিয়াবো কইখা যে নো কন্টিনিউ খাইদি তাবু সময় তংক কোন সময় থাঙ্গে হোক প্লাস বজে সাও চিনি চুঙাম থেকে মিসগাইড খায়ো চুঙাম কোন মিসগাইড খায়া নারি চিনি যত স্টুডেন্ট লোন বাই পরিমাণে প্রব ঠিক আছে মগো তংগ ঠিক আছে কুবাংমা ইজে থুং ও কাগজ রক অবকে বনি বারানি সরাই খাকসাং রাই রিয়াং নি লোন হাপমানি বনি ক্লাসমেট নো বনি সেম স্কুল ঠিক আছে তারপরে টঙ্গ ই কোতেবো টঙ্গ নাদি বনি পারানিনো কারিনা রিয়াং টঙ্গ লুন হাপমানি কপি তারপরে টঙ্গ ওবো হাইমাতে রিয়াং বনি পারাগানা নিনো
তারপরে টঙ্গো নিনি রিপিকা দেববর্মা অম্পিনি ঠিক আছে তেবো টঙ্গো তেবো গোबांमा ডকুমেন্ট টঙ্গো নুকসন দেববর্মা নিনি বিশামগঞ্জनि টঙ্গো তেবো নিনি রূপালী বেগম তেবো টঙ্গো নিনি মনিকা মলসম তেবो गोबांमा से टंगो engkangkai mono sana musungan bono je amtuke bo an bepar samani je amtui ang bobai jaya khaika ba amtui মানে বনি বসকে সলো সুনকা আমতুইয়া বন চুং অনেক ন রিকোয়েস্ট খাইকা বন চুং হেল্প যে মানতি খাইকা কেউ বন আমতি খাই চুবা গেলা যে জায়গা 1100 টাকা সে রিপোর্ট চুং আর এডমিশন ফি চুং ম্যানেজ খাই রিকা প্লাস বন চুং লুন খাইপ্রুবো লুন স্যাংশন খানান প্রসেস আপর নিনি মার্জিন মানি যেটা ব্যাংক জমা রাখা নম আপর স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট তনা নম মার্জিন মানি সো অর আঙ্গো চুঙ্গু যে নন ফুনকা থাইসিঙ্গো যে অব বনি অ্যাকাউন্ট টাকা ইকো নরক নাই মানো ঠিক আছে ওকে চুং আমতিকে গোबांमा চুবা খাবন ওকে নাইদি শুধু আনি কলেজিয়া নরক না ই নরকনি নিউজ চ্যানেল নি মাধ্যমে সানামো চুঙ্গো বারভাস্টিনি যেসা কলেজ অফ ফানো পরিদি ঠিক আছে অরিজিনাল ডকুমেন্ট মানে ত্রিপুরাপুর নাকি নাঙ্গিয়া ফাদারপুর নাকি অরিজিনাল ডকুমেন্ট নাম সো লাস্ট ডেট অফ এডমিশন নিনি যদি একবার আপলোডিং বা রেজিস্ট্রেশন প্রসেস কমপ্লিট না পরে আবো কলেজ ডকুমেন্ট বো কলেজ বুডো বা ইউনিভার্সিটি মার হবে সো আপন পরে ক্যান্সেল হনানি কোনো প্রসেস ফাইয়া সো আপন নরকনি মাধ্যমে সানামু সুন যতন যে তিনি ব উন্মানো বন কেউ আনি সাসপেক্ট যে আনি কম্পিটিটর যে আনি হাই কলেজ ভর্তি খাইনাই বা आंखो ऑफिशियल बरक कॉलेज नि आम तो अन कॉलेज न ऑफिशियल बरक फानो माने आनी मार्केट न हामिया खाइना पाबाय आम ती खाइ बन माने चीज खाना किचा अब उइ फान मानो अब आनी वासु मानी हाइपन नरक न साना मुसुमो जेन जिन नरक आनी कॉलेज नि स्टूडेंट रक बरक आनो बेलाय खाना हामजागो बरक न जेबाबे कग्रिखा आं बरक न सिमन जमातिया तंगो मनिका मलसम तंगो थुं गोबांमा स्टूडेंट इस्माइल तंगो इस्माइल देपरमा तंगो रुहेल त्रिपुरा तंगो थुं गोबांमा स्टूडेंट मग्रबो तंगो मलसमबो तंगो जमातियाव तंगो थुं तंगो जत स्टूडेंट मनर कायसा कायसा के थुं काय सुमुइ मानो जे बसु कुबुइ बसु चिंगरा ঠিক আছে নরক যদি নং কোনো কক সুঙ্গা তং তাই স্টুডেন্ট বনি যে রেজিস্ট্রেশন কপি হতে শুরু কাই এভরিথিং বনো শেয়ার থাকে যে ফাইন নিনি আপলোডিং থাকা রেজিস্ট্রেশন প্রসেস কমপ্লিট সো আম বারবেলি ছায়া আম বনো ফিজিক্যালি বো শেয়ার থাকে ঠিক আছে এনকা বো আবো নাইখা নাই মানে পরে সেমিয়া বো তামু ওয়ান সুখা ঠিক আছে কিন্তু নরকনি মাধ্যমে সানামু সুঙ্গো খানান দিন নেক্সট স্টুডেন্ট বো আম তুকি টাওয়ান সুক্তম नेक्स्ट फाइनाल ताकलाय बसर बरथुंनाय रखबो जाते जेसा कॉलेज अफ फानो परे दि आंति मिसगेट टांथुं जिनि गोबांमा बरक दं नार्सिं परनाय मैक्सिमाम पारा बिसिनि फाय बरक असुक साइमिया आंति न्यूज कायसा खबर भाइरल काका कोविड जेंग्रा दे बरक सिया आबुनो कोविड नि जंगै दं किन्तु आंतिया जे रियल पक साना पय आंतिनि फायका जे कॉलेज नरक लास्ट डेट अफ एडमिशन इज सिकां जदि नरक कैंसिल खेनाय काकाय नरक माने एक बार रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो कमप्लीट थांका काय अब टे कैंसिल खाइमिया कारण के रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस कमप्लीट माने परे डॉक्यूमेंट बोर्ड से सगय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ठीक আছে अब नि फर्स्ट ईयर नि एग्जाम पाइसे कॉलेज रिटर्न फाइल ओ कबनो नरक जत नि पढ़ा लेखा खाने चारे रक যারা তাকলাই বছর পড়তে না পড়ন ভাতার পড়নে রন সাইকেল শুধু নার্সিং কোর্স সিমিয়া নুং জেসা কোর্স ফানো পড়ি বসে এলএলবি ফানুনথম ইঞ্জিনিয়ারিং ফানুনথম ফার্মাসি ফানুনথম নিনি প্যারামেডিক্যাল ফানুনথম জেসা কোর্স ফানুনথম বা নার্সিং ফানুনথম নুং ত্রিপুরা হাসতানি ভাতার যদি পড়া থাকা অরিজিনাল ডকুমেন্ট জমা মারি নাই একবার রেজিস্ট্রেশন প্রসেস কমপ্লিট থাকায় ও ডকুমেন্ট বোর্ড থামানোর পরে বড় ফার্স্ট ইয়ার পরীক্ষা পাইছে 2-3 মান্থ পরে কলেজে রিটার্ন খাই আচ্ছা ঠিক আছে বজে লিখিত কাইসা অভিযোগ রেখা থানাও এমো বাহাইকে নাই বা নং লোকরং তম সানামো जों যে এমো কে লিখি মানে সমনি থ্রুতি বরিখা না বা अब आं साइमिया आनि जे जाना मते बो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट सेरा फांजन सिमी बो इंग्लिश मीडियम परि फायो इनका आं आनि मते नांगो बो बांग्ला सुइ बांग्ला खाय ठीक আছে इनका बांग्ला बरिका अवश्यका आरो आनि केसा माने
সাবো বনো ফুংরিকা বা সাবো মানে আনি ব্যাপারও আমতি বা অন্য কলেজনি বড় খান বনো থাঙ্গই আনি ব্যাপারও উল্টা পুল্টা সাওয়াই সাইমানো বা এডমিশন মার্কেটও কামকা চিনি কলেজও গোबांमा বড় ভর্তি খাম চিনি কলেজও প্রায় 150 नि উপর ত্রিপুরা বা বুনি দফা বা ভর্তি খা ঠিক আছে তাপসা জরা চিনি কলেজে কোনো রকমের সমস্যা বঙ্গিয়া তাপসা জরা চিনি কলেজ জ বেঙ্গালুরু হাস্টেও মার্চ এপ্রিল মেও তুই সমস্যা তুইনি বেলাইনি সমস্যা কিন্তু জুন টেঙ্কি তুই টেঙ্কিনি অ্যারেঞ্জমেন্ট খায় কোনো সারারনা তাপসা জরা তুইনি সমস্যা খায়াকো একেসা কখনকাই ননি চ্যানেল দিয়ে আসানা মুচুঙ্গো যে চুং চিনি কলেজে তামো বেনিফিট চিনি কলেজে তামো বেনিফিট চুং মাউন্ট তাবো কাই ত্রিপুরা হাস্টেও বেঙ্গালুরু হাস্টেনি সিমিয়া গোबांमा কলেজ না হাবকা যতন স্টুডেন্ট মানা মুচুং যাগো ঠিক আছে চিনি সবচেয়ে হাইয়েস্ট এডমিশন চিনি কলেজ নি দङ তাঙে কাই চুং কাহাম খাইमा বগাইছে চিনি কলেজ বুমুং খানাवैसे बरको बरतुंना फायो याखाय बरको बरतुंना फायग्ला खाम आबनि बगने चिनी हाइएस्ट एडमिशन खा सो चिनी नार्सिं पुरा थाङो आंनाव प्रथमाव साका जे बिसिं पारा बिसिंनि स्टुडेन्ट बर आगरतला शहर बनो ग्याको सो आमतुइ बर रगनो थाङै तेगिसा कलेज नि बर फानो जे चिनी पेपार हानिया सावै ओ एडमिशन सेबे थाङा बागै फानो चाइ जगै दं मानो आबनि बागै फानो बनो आंको खाना किन्तु आं बनो साना मुसुङो जे जों बनो जेबाबे जों कक्रिखा जों बनी क्लासमेट बुचिन कलेज पढ़ितों बनी स्कुलमेट बबो लुन माने पढ़ितों नरक सुंगै मानो बनबो ठीक আছে ओंखाय आं अন্য कलेज नबो साना मुसुङो जे नरक आमतिखाय सित्रा ताखायदि त्रिपुरा नि एडुकेशन मार्केट न खानां दिनो केउ फादर परनासे मुसुंगला खानां दिनो चिनि चारारको सेकांनि यापि सय मांगला सेकांनि यापि सेना खांखाय गाहाम एडुकेशन टुइ फरदा नांगाय गाहाम जागाव चिनी कुरी बररनो चुंहे बररनो चुबाना नांगो विभिन्न रकम आइडिया तुयो जेमन चुं ताबो गान सामाहाय जे एडुकेशन लोन जे चिनी चारारनो नावनो नों चैनल तुइ साना मुसुं खानानि जेनारेशन नि चारारनो साना मुसुं जाते बरक कुरी फेमिलि नि कांकाय बरक जुदि खानावो बनि मुसुं मानि कोर्स न परेना मुसुं कांकाय बनि बुमा बुहा चुबा चु खाइमे फानो बरक जुदि 12 50% তুই পাস কেন খাই বরক ন যে কোনো ন্যাশনাল ব্যাংক ন এডুকেশন লোন দিনাই